बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। मुझे ये खबर सुनकर बहुत खुशी होगी कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अपनी 5 साला आईनी मुद्दत बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पूरी करेंगे। वो पाकिस्तान के वाहिद प्राइम मिनिस्टर होंगे जो अपनी 5 साला आईनी टर्म पूरी करेंगे। पाकिस्तान की एक सियासी तारीख है और वो तारीख ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर जितने वज़राए आज़म आए, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूं, जितने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स आए उसमें से कोई एक मुंतखब वज़ीर आज़म अपनी 5 साल इन्नी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इसको आप ये कह लें कि सियासी तारीख है, ये किताबें भरी पड़ी हैं और पाकिस्तान की बदकिस्मती भी इसको कह लें, एक पाकिस्तान का सियासी अलमिया भी है कि यहाँ पर किसी वज़ीर आज़म को 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। नवाज शरीफ साहब 3 बार इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे, वो तीनों बार अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, उनके खिलाफ भी यही होता था, वो 2 बार इस मुल्क की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहीं, उनके खिलाफ भी सदर गुलाम इसहाक खान साहब जो हैं उन्होंने 58(2)B लगाकर उनकी मुंतखब जमहूरी हुकूमत को ख़त्म किया। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी जो जमहूरी हुकूमत थी उसको पहले एक डिक्टेटर, एक जो है जिस डिक्टेटर ने पाकिस्तान में जमहूरियत का कत्लेआम किया, परवेज मुशर्रफ, पहले उसने फारिग किया और उसके बाद फिर पैनामा के केस में 5 रुकनी जो बेंच था उसको इस्तेमाल किया गया। तो सर पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है। इमरान खान साहब वो पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिनको अदम एतमाद के जरिए फारिग किया गया, जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आई, असेंबली के अंदर मूव ऑन हुई, उस पर वोटिंग हुई और इमरान खान ऐवान का एतमाद खो गए। उन पर ऐवान का एतमाद नहीं रहा और उन्होंने कहा, ऐवान का ये फैसला था कि वो बतौर कायदे ऐवान इस ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, लिहाजा उनको बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक अदम एतमाद से फारिग किया जाता है। वो फारिग हो गए। तो सर शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट, वो पाकिस्तान की मुक्तदरा के बहुत करीब हैं और उनको इस हवाले से भी एक बड़ा दबंग सियासतदान कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की हाँ में हाँ मिलाते हैं। पहली बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात आज के नहीं बहुत साल से अच्छे हैं और जब नवाज शरीफ साहब का मामला हुआ था तो शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छी बात किया करते थे, लेकिन उसको समझने वालों ने बाद में समझा। वो ये कहते थे कि जो मामलात हैं वो मुक्तदरा के साथ ही बेहतर हो सकते हैं, तो बातचीत के जरिए मामलात को बेहतर किया जाता है। शहबाज शरीफ साहब के पास ये एक बड़ा अच्छा कार्ड है खेलने के लिए कि वो जब भी खेलते हैं वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर बहुत अच्छा खेलते हैं और उनको इस हवाले से बड़ा अबूर हासिल है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात बड़े अच्छे हैं, ब्यूरोक्रेसी उनके साथ बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। 3 बार वो वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, 2008 से 13, 2013 से 18, इससे पहले भी वो वज़ीर आला पंजाब रहे। तो सर शहबाज शरीफ साहब जो हैं ब्यूरोक्रेसी उनके कंट्रोल में है, एस्टेब्लिशमेंट की वो हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो वो पाकिस्तान के वाहिद प्राइम मिनिस्टर होंगे जो 5 साल पूरे करेंगे। क्योंकि अब जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो है वो चेंज है, वो तब्दील है। वो कैसे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनसे पहले अगर मैं ये बात करूं, आर्मी एक्ट में जो तरमीम हुई है और जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 2029 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर बरकरार रहेंगे, उसके बाद जब इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शंस 2029 में, तो उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी वो ऑर्डिनेंस के जरिए आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे सकती है 2 साल की, 3 साल की। तो इट मींस कि आर्मी चीफ 2032 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर रहेंगे और शहबाज शरीफ वो वाइस प्राइम मिनिस्टर होंगे जो 2029 तक कोई अगर हुकूमत से कोई ब्लंडर ना हो गया तो वो बासानी 5 साल पूरे कर जाएंगे, क्योंकि उनको ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं है, रास्ता उनका बिल्कुल क्लियर है और उनके रास्ते में कोई रोड़े नहीं अटका सकता। क्योंकि एक मामला था जो इमरान खान साहब का था और इमरान खान साहब के मामलात अगर बेहतर हो भी जाते हैं तो इमरान खान इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म फारिग कर सकें। वो सड़कों के एहतजाज, वो धरने, वो उसके बाद जलसे जुलूस, वो वज़ीर आज़म का और मुंतखब जमहूरी हुकूमत का रास्ता साफ नहीं कर सकते। एक चेंज ऐवान के अंदर आ सकती है, लेकिन वो ऐवान के अंदर चेंज इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी का एग्रीमेंट बड़ा स्ट्रांग है
اور وہ یہ ہے کہ 5 سال نون لیگ کے اور اگلے 5 سال پیپلز پارٹی کے. تو مائٹ بی ایکسپیکٹڈ کہ اگلی بار بلاول وزیر اعظم بن جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو سر نون لیگ کو ابھی تک تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اور شہباز شریف بطور وزیر اعظم پاکستان بالکل سیف ہیں. اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شہباز شریف بطور وزیر اعظم پاکستان 5 سال پورے کرنے والے پہلے آئینی وزیر اعظم ہوں گے جن کو یہ اعزاز حاصل ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے یہ اعزاز حاصل کیا تھا جب انہوں نے 2008 سے 2013 تک بطور صدر پاکستان اپنی 5 سالہ آئینی مدت, اپنی آئینی ٹرم پوری کی. کیونکہ زرداری وہ پاکستان کے واحد پریزیڈنٹ تھے جن کو 5 سال پورے کرنے کا اعزاز حاصل تھا. اس سے پہلے پاکستان کے کسی صدر نے جو ہے وہ 5 سال پورے نہیں کیے تھے. اب شہباز شریف صاحب کی دفعہ بھی یہی معاملات لگ رہے ہیں, کیونکہ راستہ ان کا بالکل کلیئر ہے, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو اپنی ٹرم پوری کر سکتے ہیں, کیونکہ آرمی چیف کے ساتھ ان کی جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, جو ادارے کے ساتھ ان کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں, بڑے اچھے ہیں. تو ان پر اسٹیبلشمنٹ کا بھی اعتماد ہے, پاکستان کی مقتدرہ کا بھی اعتماد ہے, اور دوسرا وہ بیوروکریسی کے لحاظ سے بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے خود اپنی کابینہ کے اندر 2 اعلیٰ پائے کے بیوروکریٹ بٹھائے ہیں جو وفاقی وزراء ہیں. ایک احد چیمہ صاحب جو سابق ڈی جی ایل ڈی اے رہے ہیں, اور دوسرے فواد حسن فواد صاحب جو نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں, اور اس سے پہلے وہ بڑے اعلیٰ پائے کے بیوروکریٹ تھے. اور شہباز شریف صاحب کو سر پتہ ہے کہ کام کیسے کرنا ہے. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بطور وزیر اعظم فلاپ ہو جائیں گے, فیل ہو جائیں گے, تو سر جتنا اچھا میں شہباز شریف کو جانتا ہوں بطور ایڈمنسٹریٹر, جس طرح انہوں نے کام کیا 3 بار وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر, جس طرح انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دکھائی, پنجاب کو ایک مثالی صوبہ بنایا, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس دیے, دن رات محنت کی, اس شہباز شریف کو میں جانتا ہوں جو 2 سے 3 گھنٹے سوتا تھا. ابھی بھی اس شہباز شریف کو میں جانتا ہوں جو کابینہ کا اجلاس ٹائم پر بلاتا ہے, ٹائم پر کابینہ کے اجلاس میں جاتا ہے. بڑے ہارڈ ورکنگ ہیں, بڑے آنیسٹ اور بڑے لائل بندے ہیں, اپنے پیشن کے ساتھ, اپنے پروفیشن کے ساتھ تو بہت لائل ہیں. تو سر ملک کے ساتھ بھی لائل ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوں گے, لیکن ابھی تک کے جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف پاکستان کے وہ واحد وزیر اعظم ہوں گے جن کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہونے کے باوجود وہ 5 سال بطور وزیر اعظم پاکستان اپنی آئینی مدت پوری کر لیں گے, اور ان کو یہ اعزاز ہوگا کہ وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو اپنی 5 سال آئینی مدت پوری کریں گے. ٹینشن ناٹ ٹینشن ناٹ. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.